हेलो जोहर गे पहलू तो अब हुलसई बीर सिदु कानू तकिन जंगा पब पांजारे इना मानत गड़ जोहार ओना साथे अब खेरवाल बाखरेन साराम बंगा बुरु उनको इना मानत गड़ जोहार एम काते तेया जहां घाटाल तलाट पारगना बाबा सुदलाते तेज नोडे बन शहर सेटर रखना घाटाल तलाट रेन सानाम मुलुक पारगना बाबा साथे मुलुक बाबा रेन सापाती ओना साथे घाटाल तलाट रेन सानाम पीड़ पारगना बाबा साथे आकोरेन सापाती ओना साथे शहर सेटर रखनते आ नोआ हुलसई कामिरे घाटाल तलाट रेन सानाम आयो बाबा बोया बेसी सानाम को के पिंगलो मुलुक पाठा बना लासेड़ है मनन गड़ जोहार स्वागत दुलड़ एम काते तेना हुलसई इदी काते मिपार कथाई लेया तेना जहां नोडे हुलसई कामी नोआ हुलसई रेना बेरा नाम तोरा मने रे बुल्लू लेना नोडे हिजु लगी ओंका लेकाते नोडे शहर सेटर रखना शहर सेटर काते तेना हुलसई कामी रे जहां कोन शहर सेटर रखना आबार हुलसई जोहार एम काते मिपार कथाई लिया तेन बोल हेज कना अपना हक अदय खातिर लहारे जहां पारगना बाबा तक लई कदा नोडे शुरू तेहें सुमुंग दो बांगा नवा लहारे बार बार नोडे महाशासक जहां साहब मेना जो उन्हें ठेन जंगा जापार काते रहो जहाना जेमन आबो खेरवाल आबो सान्तार टोला रे हर बीर परना कथा दा रेना कथा लाइट रेना कथा आबो जाना मांग तो ओलोक पढ़ना कथा इदी काते बार बार नोडे को डेपुटेशन को एमा कदा मेनखान नौकाना कथा रे नोडे नि सब डिविजनल से महकुमा शासक नोरे बाय बेन तुर कादा ओना खातिर तें बन हेज आकना हिजु के लाक्ति कान गया अपना अइदर अपना हक अकोय हम बाय एमा बना नवा दो लड़ा दो होई तबना राजा होई तबना नौकाना कमी साब खातिर घाटाल तलाट पारगना बाबा साथे आइजन सपाती सानम को इना पिंगलो मुलुक पाठा बना साई साई साराव चाला को कना चेदा बा नौका जान जुदी आंदोड़ बम आंदोड़ा ताहले जानी नौकाना एड़े भूल इदी बना को बार बार नोडे को शहर सेटर रखना पारगना बाबा ताको किंतु मेनखान नौकाना होई होई ले कते के नि धाबी जेड़े अगुई कोनाय नो दो अड़ी बाड़ी कना ओना खातिर तेहें जहां को हेज कना ताहेना बन भीतर जहां को चलाव गन तबना पारगना बाबा ताको उनका कथा बांग आजम ताइनम नोडे बना आलमन चलाव बना नोडे जहां को कमियो को मेना को नुकु चेत को मने का बना आबो दो जानी सांतार आबो जानी अड़ी सहज सरल नियो दो इतिहास नागाम रे को बड़ाय कदा उनका लेका को एड़े बुड़ी बना आदो ना एड़े बुड़ी रे बाबा ताहेना तेन और बने कना नोडे बना की जाना क्रिया वो हताव दिया नौकना दाबी दावा तीन बुरबाई बातावाय बुन बुन नोडे पेटर बन ताहन मा आले हो सबंग दिले बना ने सोर छाडे रखना आपिया नौकन हुलसई कामी रे बड़ो सपोर्ट एम लगी अबे तीन बुरबे ताहन कना आले होने ताहना नौकना तो शुद्ध नोडे कथा काते एड़े जों काते तो बमन चला আমরা ভারত জাগাত মাঝি পারগনা মহল আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে তাই এখানে যারা প্রশাসনিক কর্তা রয়েছেন আমরা আমি এসে প্রথমত লক্ষ্য করলাম আপনাদের সাথে ধস্তাধস্তি হুস্তাহুস্তি হয়েছে আপনারা চাইছেন আপনাদের কর্ম আপনাদের সফলতা করার জন্য আপনারা প্রশাসনিক লোক আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনাদেরকে ভাবতে হবে আজ আমরা যে এখানে আসার জন্য বাধ্য করা হয়েছে তাই আপনারা বলুন মহাপ্রশাসনের কাছে যারা পর্যায়ে রয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা আপনারা বলুন আজ এখানে আমাদের সাধারণ মানুষ আদিবাসী খেটে খাওয়া মানুষ আমাদের মূল্য নেই আমাদের কোনো দাম নেই আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য এখানে আসতে হয় যাদের জেনারেল যাদের বাঙালিদের আছে তাদের রাস্তাঘাট থেকে আসুন আর আমাদের আদিবাসী পাড়ায় রাস্তাঘাট থেকে আসুন ঘাটাল মহকুমার অপদার্থ অপকর্ম কি আদিবাসী রাস্তার উন্নয়ন করবে তার সামনে আগে থেকে রাস্তাটা পরিলক্ষণ করুন তাই যারা প্রশাসনের আছেন আপনারা আপনাদের বিবেক মাথায় দিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা করে আমাদের সাথে মোকাবিলা করবেন কিন্তু আমাদের এখনো শান্তশিষ্টভাবে আন্দোলন চলছে এই আন্দোলন আজকের নয় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার আন্দোলন নয় এই
এই আন্দোলন যতক্ষণ মহাসভা জানলাম মহাসভা মহকুমা শাসক এখানে নেই, উপস্থিত নেই, সবাই খেলছে অপদাত অকর্ম লাজ লজ্জা নেই, নির্লজ্জ বেহায়া। এখানে জনগণের টাকায় আপনাদের সংসার চলে, ছেলেপেলার মানুষ করেন, আর এখানে সাধারণ মানুষকে আসার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, আমাদের এই আন্দোলন চলছে, যতক্ষণ মহকুমা শাসক এখানে উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। থানা বয়া করো কার্যা তখন যতক্ষণ জুতা বানায় মহকুমা শাসক উনপুর নরগড়া বাবনগাড়া জিন এবং ওখানে মহাসভা মহকুমা শাসকের ডিগ্রি যাদের করা প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলায় যা চলছে যোগ্যতা নেই, মহকুমা শাসক যোগ্যতা নেই, যদিও যোগ্যতা থাকে অপকর্ম অপদার্থ কিসের টাকায় পড়েছে নির্লজ্জ মহকুমা শাসক আজ আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। বারবার এখানে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে, বারবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে ঘাটাল মহকুমার আদিবাসী মানুষদের জন্য রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য 19-20 শিক্ষাবর্ষে 14টি প্রাইমারি চালু হয়েছে, এখনো পর্যন্ত টিচার নিয়োগ হয়নি। তাই আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, এখানে যারা প্রশাসন কর্তা রয়েছেন আশা করি আপনারা আমাদের সহযোগ করবেন, এই আশা আকাঙ্ক্ষা আপনাদের কাছে রাখছি। যদি বেহায়া নির্লজ্জ মহকুমা শাসকের কোথায় চলেন তাহলে দেখা যায় আপনাদের গুলি করার বন্দুক বের করবেন, আমাদের লাঠি তীর খানা আছে, আজ চলবে, রক্ত ঝরবে। এখানে কি ভাবছেন? এসি করে বসে থেকে বারবার আমাকে ধোকা দেবেন, আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সম্মান দেবেনি। তাই আমরা ভারত জাগান মাঝি পারগানা মহল আজকের ডেপুটেশন থেকে আমরা